निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क रो समस्त दर्शक बंधु मान को जगतर एकमात्र परित्राणकर्ता प्रभु ख्रीष्ट नाम रे मु नूतन वर्षर नमस्कार शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु, आपण को परिवार को आशीर्वाद करंतु, तांकर मंगलमय अनुग्रह एवं आशीर्वाद आपणकर उपरे आपणकर परिवार उपरे वर्तु। ए नूतन साल आपण निमंते सुस्थ सबल एवं आपण परिवार निमंते आनंद एवं शांतिर वर्ष हो बोली मो कामना करुअछि। आसंता माने ए वर्ष को प्रभुंक चरण तले समर्पण करी आमने प्रार्थना करिबा, प्रभुंकर अनुग्रह भिक्षा करिबा। आसंत प्रार्थना करिबा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आमानकर गौरवमय प्रभु, तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद करू करू एतबेले तुमरी अनुग्रह सिंहासन निकट को आसुअछु। कारण तुमर विविध दया सकाशु आमे माने विनष्ट ही नाहु, कारण तुमर करुणा केबे शेष हुए नहीं। से सब प्रति प्रभात रे नूतन प्रभु तुमर दया तुमर अनुग्रह तुमर विश्वस्ततार एपर्यंत आमान को संभालीच। प्रभु गत वर्षर समस्त रोग दुख संकट समस्या क्लेश अभाव अनाटन रोग व्याधि आमान को उद्धार कल एवं प्रभु तुमर अदृश्य हस्तरे आमान को चढ़ी आनिल कढ़ी आनिल से धन्यवाद होचु। प्रभु धन्यवाद होचु संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क सेवा कार्य निमंते। प्रभु ए नूतन सेवा कार्य द्वारा अनेकंक निकट रे तुमर सुसमाचार को पहुँचेबा पई तुमर पवित्र वाक्य तुमर शांति तुमर से अप्रभु आ शुभ संवाद को पहुँचेबा पई तुम अनुग्रह देल। प्रभु आमे सित पई तुमर धन्यवाद होचु। पिता परमेश्वर धन्यवाद होचु तुमर दास अप्रभु आमन का प्रिय तापस दे भाई को एवं तांकर सहधर्मिणी को तुम्हें ये अनुग्रह देल। प्रभु ये दर्शन देल ये सभा कार्य को आरंभ करबा पई प्रभु आमे धन्यवाद होचु। ये सभा कार्य द्वारा हाँ प्रभु आज तुमर गौरव करने तुम सुजोग देच। हे प्रिय प्रभु ए नूतन वर्षरे आम समान को निमंते तुम अनुग्रह आशीर्वाद भिक्षा करुच। प्रभु और संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क को तुम आशीर्वाद कर एवं प्रत्येक दर्शक मान को आशीर्वाद कर। प्रत्येक समस्या दुख चिंता तुम्हें नहीं जाओ एवं प्रभु ए वर्ष को तुम्हें तुमर मंगल रे परिपूर्ण कर तुमर आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर बोली आमने प्रार्थना करुछु। प्रभु एत बेले विशेष भाव में तुम चरण तले हाँ प्रभु आम निज निज को समर्पण करुचु। ए वर्ष को समर्पण करुचु। ए वर्षर आरंभ रो ए वर्षर शेष पर्यंत प्रभु तुमर अदृश्य हस्तर आम को कढ़े नियो। प्रभु तुमर सुरक्षार बलय मध्य आम को आच्छादन कर जेपरी प्रभु तुमर अनुग्रह तुमर मंगल प्राप्त हो ए जगत रे तुमर इच्छा को मैंने सफल कर साहाय्य कर। कारण प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। नमस्कार मु रूपलीना मो संगे अछंती प्रताप आपण समस्त को नुआ वर्षर कार्यक्रम को स्वागत करूछु। कौन कहलो नुआ वर्ष गत वर्षर तिक्त अनुभूति एबे भी कहा मन को जाई नहीं। क्यों तिक्त अनुभूति विषय रे कहउछ? नुआ वर्षरे नुआ कथा चिंता कर। गत वर्षर कोरोना महामारी स्थान स्थान भूमिकंप बन्या बात्या पुणी पंगपाल उत्पात केते लोक जो तिक्त अनुभूति दे जाइछन्ते ताहा कौन तुम्हें भूली जाइछ? कहूच पुणी नुआ वर्ष रे नुआ चिंता। ये जाने नुआ वर्ष आम पई कौन बा अछि? सतरे आम ईश्वर सबु जानती। से जेपरी गत वर्ष आमको सुरक्षा देले ठीक सेही परी एही वर्ष मध्ये सुरक्षा देले। हजि जाइतिबा खुशी पुणी फेरी आसीबो ओ भय पाइतिबा मन पुणी शांत पड़िबो। शून्य हृदय पुणी पूर्ण हेबो कारण इमानुएल ईश्वर आम मानकर दृढ़ गढ़। हाँ आमे जदियो जानी नाहु
नुआ वर्ष रे कौन आम पाइका अछि किंतु आम भार बहनकारी ईश्वर आम भविष्य को धरी रखी अछंती से आमको तांका शक्तियुक्त बाहुरे आवरी धरिबे ओ आगो को कढ़ाई नेबे। रुपलीना एक अज्ञात वर्ष रे प्रवेश कला बेले तुमको कौन भय लागुनी? भय काईकी जेउ ईश्वर को आम माने विश्वास करूछु से सबु जानती तांको पाई किछि अजणा नुह। सतरे आम ईश्वर सबु जानते से जपरी गत वर्ष हमको सुरक्षा दे आसिले ठीक सही परी एई वर्ष मध्ये हमको से सुरक्षा देबे। हजि जाइतिबा खुशी पुणी फेरी आसीबो। तेबे आसंतु नुआ वर्ष को स्वागत करी सुनिबा एक सुंदर गीत।
ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ ଯୀଶୁ ତୁମେ ପ୍ରିୟତମ ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ। आशा करुछि आपनको गीतटे निश्चय भल लागिथिबो। आज आम मध्य अछंती भाई धर्मराज चौधरी। आसंतु तांको कंठरु सुनिबा एक सुमधुर संगीत। मुझे तुम पाई तुमे मो पाई मुझे तुम पाई तुमे मो पाई मोर देह मन रपी देली हे प्रभु सबु किछि रपी देली तुम्हारी पाई मुझे तुम पाई तुमे मो पाई मुझे तुम पाई तुमे मो पाई। हजीबी तुमरी कथा मु जगते कहिबी ओ तुमरी प्रेम रे हजीछि हजीबी तुमरी कथा मु जगते कहिबी लिभिले लिभु लिभिले लिभु मो जीवन ज्योति रहिछि रहिबी तुमको चाही तुमको चाही तुमको चाही मुझे तुम पाई तुमे मो पाई मुझे तुम पाई तुमे मो पाई। मनर मंदिरे तुमको रखिबी तुमरी प्रेमर साक्षी किए हेबी मनर मंदिरे तुमको रखिबी तुमरी प्रेमर साक्षी किए हेबी प्रभु हे तुमे मो जीवन साथी प्रभु हे तुमे मो जीवन साथी तुमरी बिना मो केही तो नहीं केही तो नहीं केही तो नहीं मुझे तुम पाई
ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ, ମୁझे ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ଦେହ ମନର ପିଦେଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପିଦେଲି ତୁମରି ପାଇଁ, ତୁମରି ପାଇଁ, ତୁମରି ପାଇଁ, ତୁମରି ପାଇଁ। ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଚିର ନୂତନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ।
एबे संवाद शुणिबार समय आम मध्य अच्छा नुआ वर्षर संवाद आनी आसुचंती रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह एवं रेवरेंड डॉक्टर आईबचन जानी शेष प्रार्थना करी ए कार्यक्रम को समाप्त करिवे। दर्शक बंधु मानकु मोर ए नववर्षर विशेष विशेष शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाए। विशेष भाव में संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स द्वारा प्रस्तुत होथवा ए अमर वार्ता कार्यक्रम को आपण मानकु प्रत्येक को स्वागत करुछि। आपण माने किछि समय हेलाणी एई विशेष कार्यक्रम को देखुअछंती शुणुअछंती एवं तद्वारा मध्य ईश्वरंकर वाक्य को शुणिबार सुजोग पाउछंती। सदाप्रभु परमेश्वर आम मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करी अनुग्रह करी नुआ एक वर्ष देखिबा पाई साहाय्य करियछंती। आम माने ठीक वर्षे तले ए प्रकार एक समय रे 2020 सालटी आरंभ करिथिलु। आम माने सेही सालटी को बेस आनंदर सहित स्वागत करिथिलु। कहक गले बड़ आशा आकांक्षार सहित आम माने 2020 साल रे प्रवेश करिथिलु। आम मानकर स्वप्न अति बड़ थिला। आम मानकर चिंता भावना रे आम माने कोनसी आशंका को स्थान देई नथिलु। आम मानकर धारणा रे 2020 सालटी अतिशय मंगलजनक हब, पूर्व वर्ष मानक अपेक्षा आहुरी आशीर्वाद जनक हब, ताहा थिला आम मानकर चिंता भावना आम मानकर स्वप्न। किंतु आम माने समस्ते भुक्तभोगी अटु जाणु अनुभव रे जानिछु जे 2020 सालटी भली हुए तो से पूर्वर ए प्रकार कौन सी साल नथिला। 2020 सालटी भयंकर साल एक दुखदायक साल रे परिणत होईछि अधिकांश परिवार निमंते अनेक व्यक्तिंकर निमंते। कहकु गले 2020 सालटी सबुठारु बड़ भयावह विषय थिला। विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय मध्य सबुठारु भयावह विषय होछि कोरोना वायरस, जहाँ 2019 डिसेम्बर रु आरंभ होइकि 2020 साल सारा तिष्ठि रहिला। पृथ्वीर देश देश को बहुत देश को आक्रांत करी गला। लक्ष लक्ष लोक निजर प्राण हरेले। गोटे गोटे देश रे लक्षाधिक लोक मृत्युवरण कले एवं लक्ष लक्ष संख्यार लोक माने मध्य आक्रांत हेले। कह गले वर्षटी आम मानकर सरिला बड़ दुखरे नुहे कि ईश्वरंकर पवित्र वाक्य रे गोटे कथा लिखा अछि जहाँ मशांकर प्रार्थना बोली कहा जाए गीत 90 गीतरे जे जदिबा आम माने बल सकाशे 70 बा 80 वर्ष बंचु मात्र से अधिकांश वर्ष गुड़िक हे परमेश्वर तुम कोपरे बही जाए एवं ईश्वरंकर कोपर आंशिक अनुभूति आम माने समस्ते पाइछु बोली कहिले भूल हब नाही। सारा विश्ववासी এই করোনার আতঙ্করে আতঙ্কিত হেলে। তথাপি বিভিন্ন প্রকার বাধা প্রতিকূল পরিস্থিতি মৃত্যুর আশঙ্কা এবং ভয় এসবু বিষয় সত্ত্বে পরমেশ্বর আপনাকে মতে কেতে অনুগ্রহ করিଅছন্তি। আমমানে এক নূয়া সকাଳରେ আমমানে পাদ অর্পণ কলু, এক নূয়া প্রভাত দেখিବାକୁ পারিলু, ଏକ ନୂତନ ଦିବସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପାରିଲୁ, ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆମ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପାରିଲୁ। ହୋଇପାରେ କାହା କାହା ପାଇଁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷଟି ଭୟଜନକ ଥିଲା, ଆଶଙ୍କାଜନକ ଥିଲା, ସେହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପୋଷଣ କରିଥିବାରୁ କାହା କାହା ପାଇଁ ଏ 2021 ସାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଶଙ୍କାଜନକ ହେବ ବୋଲିକି ମନେ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ उत्साहजनक कथा कहे। हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी रही जो पर्यंत ये पृथ्वी अच्छी एवं ये धरापृष्ठ जो पर्यंत मानव जाति तिष्ठि रही बंची रही सुख दुख ए दुईटी विषय सब बेले पाखे पाखे रही थाए। एवं जदिबा गत वर्षटी आम मान अधिक समय दुखर समय थिला बोली कहुब, तथापि तार अर्थ नुहे जे ताहा चिरकाल सेमती रही। ईश्वरंकर वाक्य से आम मान को उत्साह दे कहते जे दुख सबु बेले रहिबो नाही, यह क्षण मात्र स्थायी अटे। आज अच्छी काली होई तो नथिबो। आम माने सेथिपाई नुआ एक आशा नुआ एक स्वप्नर सहित ए नूतन वर्ष को स्वागत करू। मध्य नूतन वर्ष रे आम माने प्रवेश करियछु। बड़ विषय होछि कौन? परमेश्वरंकर स्नेहपूर्ण करुणा, जहाँ प्रति प्रभात रे नूतन अटे।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁବିଧ ଦୟା ହେତୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ବିନଷ୍ଟ ହେଲୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ନିଶ୍ଚୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, ସେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଆଉ ଆମମାନେ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇପାରିଲୁ। ଏହା କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ମହାଦୟା ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ ଏବଂ ଏହି ଭରସା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଯେ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତିଦିନର ଭାର ବହନ କରି କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଅଜଣା ଦିନ, ପ୍ରତିଟି ଅପରିଚିତ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଦିନର ଭାର ବହନ କରିକି କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଭରସାରେ ଆମମାନେ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ମୋ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନେଉଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଦ ମାତ୍ର ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିହୋସିଓ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ କିଛିଟା ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଜିହୋସିଓ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ସେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସିଟିମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାର ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଠାରେ ବସା କଲେ। ତହୁଁ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ତହିଁର ବାହକ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ତହିଁର ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବ। ତଥାପି ପରିମାଣାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2000 ହାତ ଅନ୍ତର ରହିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗମନର ପଥ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପଥ ପାର ହୋଇ ଯାଇନାହଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜିହୋସିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମୁଁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚୁମ୍ବକ ଆକାରରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଭଳି ଥିଲେ, ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦାସ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୁଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି, ଯେଉଁ ଦେଶ ହାରୁଣ ମୋଶାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ କିଣାନ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବାର ନିମନ୍ତେ ହାରୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ମୋଶାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ୟାର ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସୁବ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆର ପାରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପାର ହୋଇକି ଆସିପାରିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପାଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ଭୂଗର୍ଭରେ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ପାର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହେଲା, ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ପାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ନଦୀ ନୁହେଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ
ସେମାନେ ସେ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନଦୀଟି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ଏକ ତ ସେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବଡ଼ ପ୍ରଖର ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପାରି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବନ୍ୟା ଜଳ ସେ ନଦୀଟାକୁ ଏତେ ଚଉଡ଼ା କରିଦେଉଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାଇଲ ବାଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜଳପଥରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାରଣ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଖରସ୍ରୋତ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭସେଇ ନେବ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲିଦେବ। ସେଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କାଜନକ ବିଷୟ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଦେଶଟି, ଏ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ଥିବା ଦେଶଟି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ତାହା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଆରପାରିରେ ଥିବା ଦେଶର କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥାନ କେମିତି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି, ଯଦିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କେବେ ସେଥିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ବାଧା ଦେଉଛି କ'ଣ? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ତାର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଜିହୋଶିଆଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ତାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ନଥିବା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରରୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆହାର ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ବର୍ଷେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେହି ସମୟରେ ବାଧାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣି ଉଠାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଜିହୋଶିଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ବାଟଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେମିତି ଯିବା? ଆମକୁ ଏ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ଥିବା ନଗରକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ଭଳି। ଏବେ ଏ ନଦୀର ଜଳ ଏମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜିହୋଶିଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ନୁହେଁ କି? 2021 ସାଲର ପ୍ରତିଟି ଦିନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମମାନେ ଜାଣୁନା। ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ଅଟେ। ଯଦିବା ଆମମାନଙ୍କର ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ୁଛି ବା କେଉଁ ମାସ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତରେ ପାଦ ଦେଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାକୁ ଚାଲିଯାଉ ରାତ୍ରିରେ ସକାଳ ପାହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିତିଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ କାହା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା? ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଅନେଇବା କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜର ଯାତ୍ରୀ ଭଳି। ମୁଁ ଯେମିତି ନିରୁପାୟ ଅସହାୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ସେମିତି ମୋ ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ସୀମିତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଟେ, ଅପରିଚିତ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଅନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅଜଣା ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ସଂଶୟ ଉପଜାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଜଣକ ପ୍ରତି ହିଁ ଆମମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିହୋଶିଆ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ସବୁକିଛିକୁ ଏକକାଳୀନ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଅଜଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା, ଅଜଣା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବା, ଅଜଣା ବିଷୟ ସବୁକୁ କେମିତି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମି ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟର ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ତେବେ ସେଥିରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେହି ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯିବା ପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଜିହୋସିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ମାସ ନୁହେଁ, ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଆଉ ଜିହୋସିଓ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ 3 ଦିନର ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ବନ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଉଭେଇ ଯିବ? ତାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଲାଗୁନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଷୟ କହନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ତାହା କହନ୍ତି। এই ক্ষেত্রে মনুষ্য ভাবে গোটিয়ে মাত্র কর্তব্য বিষয় হচ্ছে, যেহেতু যে ঈশ্বর এই আদেশ দেউছন্তি সেই ঈশ্বর আমূলচূল বিষয়କୁ জাণନ୍ତି, অতএব তাহাଙ୍କଠାରେ ভরসা রখিবা হচ্ছে সীমিত মনুষ্যর কর্তব্য। ଆପଣଙ୍କର ମୋର কর্তব্য ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ କି ବନ୍ୟା ଜଳ ଏମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ରୋତ ବଡ଼ ପ୍ରଖର ଅଟେ, ସେଠି ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଭସେଇ ନେବ। ଆମେ ସିନା ବୟସରେ ବଡ଼ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଅଛି, ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, କେମିତି ଆମମାନେ ପାର ହେବୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜିକାଲ ତର୍କ, ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖୁଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିବାକୁ କହେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଲଜିକ୍ର ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ଲାଗେ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଲଜିକ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମିକା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଭୂମିକା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କିଏ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଣିଲୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଳବାନ ଜଣେ ଲୋକ ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସର୍ବଦର୍ଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଯେ କି ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାମାନେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର, ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜିର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଅତୀତ ଅନନ୍ତକୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଅନନ୍ତକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ, ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା, ସୀମିତ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସୀମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅତଏବ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିପାରିବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ବର୍ଷଟି ଅଜଣା ହୋଇପାରେ। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି ଆମମାନେ ଜାଣୁନା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନ ଅଟେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି
जो प्रभु आपण को जानती एथिपाइका जेहेतु से आपण को गढ़ी से मध्य आपण निजर प्राण दे आपण को मुक्त करी अछंती जो प्रभु आपण को जानते से प्रभु को आपण जानते कि एटा होची चिंतार विषय 2020 साल सेमती ही बीतीगला अथच आपण से प्रभु को ए पर्यंत जानी पारले नाही आपणकर सब प्रकार परिस्थिति रे से आपणकर संगरे रहिले अदृश्य भाव में पाखे पाखे थाई आपण को विभिन्न प्रकार आपद विपद रक्षा कले अथच से प्रभु को आपण ए पर्यंत जदि जानी नाहांते ताहले ए नूतन वर्षर ए प्रथम दिवस ही आममान पाई गोटे बड़ सुजोग आनी देछि आमे ताहां को जानी परिबा। ईश्वर को वाक्य लिखा अछि ईश्वर सत्य अटंती से सत्य परमेश्वर एवं ताहांको प्रेरित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानिबा होछि अनंत जीवन। भाई भणी माने ईश्वरीय जीवन जहाँ सबुबले तिष्ठि रहे जहाँ मृत्यु को अतिक्रम करिकी जीवन रे प्रवेश करे से ईश्वरीय शक्तियुक्त जीवन को अनुभव करिया पाई जदि चाहते ताहले ताहांको ठारे विश्वास करिबा को हबो ताहांको जानिबा को हबो। ए नूतन वर्ष आपणक जीवन रे से नूतन कार्य करू एहा ही मोर प्रार्थना आपणकर निमंते जेपरी से सत्यमय ईश्वर को आपण जानिबे एवं जीवन कौन जानिबा को पारिबे। जिहोसियो तांकर लोकमान को प्रस्तुत करुअछंती जदि बा ए कार्य तांको पाई सहज नथिला इत्ते लोकन को आर पारिकी कढ़े नेबे एटा तांको पाई बड़ कष्टकर विषय थिला तथापि परमेश्वरंकर आदेश होउची अग्रसर हुआ आपण मान को परिष्कार कर एवं अग्रसर हुआ कथा मानिबा थिला सेमानकर दायित्व आउ सेमाने कथा मानुछंती। जीवन रे विभिन्न प्रकार कष्टकर विषय सबुर सामना करिबा समय रे अनेके कौनसी पदक्षेप न नहीं सेमाने चुप बसे रहंते तो द्वारा सेमानकर किछि उपकार हुए नाही बरं सेमानकर समस्या जटिल रु जटिलतर हो जाए आहरी अधिक मंद हो जाए आउ अधिक नियंत्रणर बाहर को चली जाए ओ से प्रकार करंतु नाही जेतले परमेश्वर कहउछंती पदक्षेप नियो अग्रसर हुओ आगो को बढ़िबा माने विश्वासर सहित आगो को बढ़िबा। ए नूतन वर्ष रे कौनसी जटिल परिस्थितिर सम्मुखीन हवा बेले पदक्षेप नेबारे विलंब करंतु नाही आसंता काली ए विषय चिंता करिबी बोली भावंतु नाही। आज दिनटी सदा प्रभुंकर कृत दिन एई दिन रे आनंद करिबा उल्लसित हवा एई दिन को सठिक भाव रे व्यवहार करिबा एई दिन रे परमेश्वर को जानिबा एवं तांको संग रे चलिबा होची आममान को पाई सबठारु बड़ विषय कारण एई दिनटी ऑलरेडी आरंभ होई कि सरिबा उपरे आउ किछि घंटा परे आज दिनटी मध्य सरी जिवो आउ गुटे दिन आसीबो तेबे एई किछिटी घंटा मध्य रे कौन हवा को जाउची ना आपण जानंती ना मु जाने कहीं जानते नहीं आपण कौन भावुंट कि जो माने मरती मृत्युवरण करती से माने भावी था जे अमुक तारीख यही समय मु ए रोग मरबी बोली सेमती हुए ना हठात ताहा घटी जाए मृत्यु केतेबेले आम मान को नहीं जीवा आम माने जानूना से नुआ वर्षर प्रतिटी मुहूर्त आम मान नुआ सुजोग अटे ए सुजोग को हाथ छड़ा करवा उचित नुहे। ईश्वरंकर शक्ति ओ ज्ञान रे आम माने निर्भर रखिबा ताहांकर ठारे आम माने भरोसा रखिबा एवं जिहोसियो तांकर लोक माने जेपरि अति प्रभात रे उठिले एवं परमेश्वरंकर वाक्य को मानिबा निमंते तत्पर हेले। भाई भणी माने ए सुंदर अभ्यास आम माने नुआ वर्ष रे आरंभ करि पारिबा कि जे जो ईश्वर आम मान को प्रेम करी आम मानकर हित चिंता करी आम मानकर मंगल चिंता करी आम मान को किछि कथा कहंती किछि निर्देश दियंती एहा कर बोली कहंती ताकू मानिबा पाई बड़ भोर उठिबा निजको प्रस्तुत करिबा आ कहबा हे प्रभु ए सुंदर सकाळटे देखिबा पाई देल धन्यवाद आज सारा दिनर जो सब समय अछि कौन स्थिति से अंतर्भुक्त मु जाने मात्र एतिकी जाने जे तुमे ए दिनटी को आयोजन करिकी देइछ अतएव ए आयोजित दिन रे मु तुमर आज्ञा बहबी मु तुम कथा शुणिबी मु मोर कथा नुहे अमुक समुकर कथा नुहे किंबा विशेष करके संसार दियाबलर कथा शुणिबी नाही मु तुम कथा शुणिबी। ईश्वरंकर कथा शुणिबा पाई ईश्वरंकर कथा मानिबा पाई ए नूतन वर्षर प्रथम दिवस रे आसुआ माने संकल्प नेउ।
ତାହା କଲେ जिहोशिया ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ସଫଳତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଏବଂ ଅନୁଶୋଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। जिहोशियाଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବହନ କରିଥିବା ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗମନ କର, ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନେତୃତ୍ୱ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ନେତା ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇନପାରେ, ମାତ୍ର ଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ, ଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କର, ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବୁ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଦକ୍ଷେପ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଥିବ, ସେଥିରେ ଆମମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାରବାର କଥା କହିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପାଦ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନୂତନ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ମାନ, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। ଜିହୋଶିଆ ଯିଏକି ମୂଷାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଚର ଥିଲେ, ଯିଏକି ମୂଷାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ମୂଷାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଆଜି ନେତା ନେତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଆସିବାର ନିମନ୍ତେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତଳକୁ ଯିବାର ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ନଇବାର ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ରତା ବିନା ଆମମାନେ ନେତୃତ୍ୱର ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏ କଥା କହିଲେ, ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ନିଜର ପଦବୀକୁ ବା ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରନ୍ତି, କର୍ତ୍ତାପଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ। ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ ହେଉ, ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ। ସେଇଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନେତୃତ୍ୱର ଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ବାଇବଲର ଭାଷାରେ ସେବକୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଦାସତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ନେତା ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ତୁଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବାର ମନୋଭାବ ନେଇକି, ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ନମ୍ରତାର ଦ୍ୱାରା। ଜିହୋଶିଆ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଆଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ନେତୃତ୍ୱର ଭାର ତୁଲାଇବାର ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ଜିହୋଶିଆ ନମ୍ର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ନେତୃତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ନେତୃତ୍ୱର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନମ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ରତାର ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା।
केउं पथरे जीवाको हब ताहा से कालर इस्राएल लोक माने जानि नथिले कारण ता पूर्वरु से बाट दे से माने केबे भी जाई नाहंती ए नुआ वर्षटी मध्य आमान पाई सेमिति ही अटे 2021 साल प्रथम दिवस रे पाद देलु सत कथा किंतु बाकी तक दिन गुड़िक आम मैंने अतिक्रम करना हूँ कारण से दिन गुड़िक आम मान सम्मुख को आसी ना आम मैंने वन डे एट ए टाइम थर को गोटे दिन से हिसाब से आम मैंने अग्रसर होचु आउपाई आसंता दिन गुड़िक कौन सब अच्छी कि प्रकार बाट ताहा रहिबो कोठी गात थिबो कोठी ढिप थिबो कोठी आ कौन थिबो आम मैंने जानूना यह आम मान मध्य अजଣା कारण आम माने यही पथ दे कि जाइना हूँ जमती इस्राएल लोक माने से मानकर सम्मुखस्थ पथ को एथि पूर्वरु अतिक्रम करिनथिले आउ ताहा से मान पाए अजଣା बाट थिला ठीक सही परी 2021 सालटी मध्य आम मान को पाए अजଣା वर्ष अटे किंतु प्रतिटी वर्ष प्रतिटी दिन पाए सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को संगरे अछंती से आम मान को गमन करेबे ईश्वरंकर चालना ओ उपस्थितिर प्रतीक थिला से मानक सम्मुख रे जाजक मानक स्कंदरे बुहा होइकि जाउथबा नियम सिंधुक जोठी कि ईश्वरंकर व्यवस्था थिला ताहा ईश्वरंकर वाक्य को सूचौथिला नियम सिंधुकरे मध्य हारणकर पुष्पित जस्ती थिला जोठी ईश्वरंकर जोगाण एवं आशीर्वाद को बुझौथिला एवं नियम सिंधुकरे मध्य मान्ना रखा जाइथिला अर्थात ईश्वरंकर प्रतिपालनर विषय ताहले आम माने कौन कौन देखुचु ईश्वरंकर वाक्य ईश्वरंकर कार्य कारण हारणकर पुष्पित जष्टि ईश्वरंकर कार्यर निदर्शन थिला ईश्वरंकर कार्य एवं ईश्वरंकर जोगाण ए तीनोटी जाक विषय से मानकर आगे आगे गति करुछि नियम सिंधुक मध्यरे एवं नियम सिंधुक मध्य ईश्वरंकर उपस्थितिर एक प्रतीक थिला कारण मेघ स्तंभरे और अग्निस्तंभरे परमेश्वर सेठारे विद्यमान होउथिले लोकमानकर सम्मुखरे लेवीय जाजक माने से माने नियम सिंधुक को बहिकी आगे आगे गले एवं से नियम सिंधुक एवं साधारण जनता मध्यरे एक दूरत्व रहिला एक व्यवधान रहिला से माने बाट जानिया पाई माड़ी आसीबे नाही से मान को मना कर जाइथिला से मान खाली गोटे विषय कहा गला तुमे दूररु ताहा देखिबो एवं से जो जाजक माने जो बाट देकी जाउछंती सेई बाट रे जीव भाई भणी माने जो परमेश्वर से दिन नियम सिंधुक द्वारा आपणार उपस्थिति दे तांकर लोकमान को कढ़ई नेले से ही परमेश्वर ए 2021 सालर प्रतिटी दिनर चलापथरे मध्य आपणकर एवं मोर सहवर्ती अच्छंती से आम को छाड़ी की जीवे नाही से आम आगे आगे चलती जदि बा आम पाई वर्षटी अजଣା अटे किंतु तांको पाई अजଣା नुहे कारण एई वर्षटी को से ही आयोजन करी अछंती जे प्रकार आज दिन को से आयोजन करके आपणक हाथ रे मो हाथ रे देले बंचिबार निमंते से परमेश्वर हाथ रे ही ए वर्षर बाकी तक दिन गुड़िक अच्छी से भाई भणी माने ताहांकु अनुसरण करिबा जे आम मानकर आगे आगे ताहांकर उपस्थिति देकी यात्रा करुअछंती मन रखंतु प्रभु जीशुंकर साधारण सरल आह्वान कौन थिला जहाकू भी से देखुथिले जे भी तांकर संस्पर्श आसुथिले से गोटे कथा ही कहते मोहर अनुगमन कर तीनोटी सुंदर शब्द जहा सारा जीवन लगी जाए कार्य परिणत करिकी अग्रसर हवा पाए से कहती मोर अनुगमन कर तार अर्थ से आम मानकर आगे आगे चली आउ से चाहती आमे तांकर पछे पछे जाऊ जानती कि ए जीवन यात्रा रे आमे बंचिथिबा अवस्थारे केवल से आम मानकर आगे आगे अग्रसर होइकी पथ कढ़ई नेबा पाई प्रस्तुत अटंती ताहा ही नुहे आम मानकर मृत्यु दिन रे मध्य मृत्युर उपत्यकारे से ही आम मानक संगरे जानती से ही आम मानकर आगे आगे चलती से कहती जीवन रे हो किंबा मरण रे हो मो तुम आगे आगे चली तुमे मो पछरे आस बाट बणा हेब नाही लक्ष्य भ्रष्ट हब नाही बरं गंतव्य स्थल रे निश्चय पहुँची पारिब मु सेठाकू तुमको कढ़ई नेबी मो एकमात्र पथ सत्य आउ जीवन अटे मो दे गले तुम पहुँची पार मो दे न गले
पहुँची पारिब नाही। तेबे प्रिय माने ए नूतन वर्ष रे ईश्वरंकर से नुआ चालना निर्देश पाइबा निमंते आसु आम माने ताहांकर उपस्थिति रे समय क्षेपण करू। जे प्रकार मु तीनोटी विषय से नियम सिंधुक थिबार कथा कहली, ईश्वरंकर वाक्य स्वरूप से व्यवस्था 10 आज्ञा एवं ईश्वरंकर कार्य को प्रकाश करुवा जो हारणकर जष्टि पुष्पित जष्टि एवं ईश्वरंकर जोगाण को प्रदर्शन करुवा माना, ए तीनोटी जाक विषय आम को तीनोटी कार्य सामिल रही आह्वान दिए। आम ईश्वरंकर वाक्य ध्यान रे अध्ययन रे पाठ करिवारे आमने सब बेले समय क्षेपण करिया दरकार। परमेश्वर ताहांक वाक्य रे आपणा को प्रकाश करियछंती, ताहांकर मनोभाव को व्यक्त करियछंती, ताहांकर इच्छा को से सेठारे प्रदर्शन करियछंती। सेति पई ईश्वरंकर वाक्य रे समय क्षेपण करिवा द्वारा आमे ताहांकर इच्छा को जानि पारिबा, ताहांकर मन को बुझी पारिबा एवं से कोन कहिबा को चाहंती ताहा सुनि पारिबा। ईश्वरंकर वाक्य बाइबल रे समय दियंतु। गत वर्ष आपण केते थर पढ़ी, केते अधिक पढ़ी, केते गभीर पर्यंत जाइछंती मु जानेनी, आपण जानते। किंतु गत वर्षर विफलता आपणकर ए जीवन यात्रा को स्टैग्नेंट करी न रखू, स्थगित करी न रखू, बाधा स्वरूप है कि आपण को रोकी न रखू। गत वर्षर विफलतारे ए वर्ष को मध्य आक्रमण न करू, बरं सफलता देखिबार निमंते ईश्वरंकर वाक्य प्रति ध्यान दियंतु। जीवसु को आज्ञा ए व्यवस्थार वाक्य तुम मुखरु विचलित न हो, तुम्हें ताहा अंतर मध्य रख, ताहा तुमको डाहाण बाम विषय देखैब एवं सड़क पथरे जीवा पाए सफलता आड़ को कढ़े नब। जीवस्य सक्सेसफुल लीडर थिले, से लोक मान को सेमानकर गंतव्य स्थान अधिकार करिया पाई देले। जड़े सक्सेसफुल माइटी लीडर बोली कहा जाए। आपण से प्रकार अनुभूति पाई पारिबे जदि ईश्वरंकर वाक्य प्रति ए वर्ष अधिक ध्यान देबे, ताहांकर वाक्य पढ़िबा पाई, ताहांकर वाक्य बुझिबा पाई अध्ययन करंतु, मुखस्थ करंतु। जानते कि प्रत्येक दिन जदि 4 वा 5 अध्याय करिकी पढ़िबे, दिन को 4 वा 5 अध्याय करिकी पढ़िबे, ताहले ए वर्षटी सरीबा भितरे बाइबल आरंभरू शेष पर्यंत आदि पुस्तक प्रकाशित पुस्तक पर्यंत आपण थरे शेष करि पारिबे। सहज विषय, कष्टकर विषय नुहे, असंभव विषय नहीं। वाक्य प्रति ध्यान दियंतु, ईश्वरंक ठारे भरोसा रखंतु। जदि किसी आह्वानमूलक परिस्थिति सामने आसुची, परमेश्वर आपणकर सपक्ष रे कार्य करिवे, से आपणकर पाई अंटा भिड़ी ठिया हबे। सेति तांको ठारे निर्भर रखंतु एवं माना जोटा कि देखाए जे ईश्वर जोगाणकारी अटंती, से प्रतिपालक परमेश्वर। दाऊद कहले सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक, मोहर अभाव हेब नाही। ए वर्षटी रे आपण प्रभुंकर वाक्यर चालना को पाइबे, जहाँ मानकर पाई चरण पाई प्रदीप, पथ पाई आलोक अटे। ए वर्षटी मध्य ईश्वरंकर शक्ति कार्य करिवार देखिबे, जहाँ आपणकर निज परिवार रे, निज जीवन रे एवं आपणकर समाज रे, मंडली मध्य रे, आममानकर जगत मध्य रे प्रतिटी परिस्थिति रे ताहांकर अलौकिक कार्य को देखिबा को पारिबे एवं ए वर्ष मध्य ईश्वरंकर आश्चर्य जोगाण को देखिबा को पारिबे। कारण से प्रतिपालक परमेश्वर अटंती, से जत्न नेबार जानती, जे आकाशर चढ़ई मान को खाइबा को दियंती, सबु प्राणी की आहार दियंती, से सही सदा प्रभु आपणकर एवं मोर प्रतिपालक अटंती। भाई भणी माने पक्षी मान ठारू कौन आम मैंने श्रेष्ठ न हो, जीवजंतु ठारू आम मैंने कौन श्रेष्ठ न हो, जदि से सृष्ट प्राणी मानकर जत्न नहीं जानती, आपण एवं मु जो माने आम मैंने ताहांक सादृश प्रतिमूर्ति रे निर्मित होइछु, आम मानकर कौन से जत्न नहीं पारिबे नाही कि? तेबे चिंता कहीं, व्यतिव्यस्त कहीं, कौन खाइबी, कौन पिंधिबी, कौन पीबी, यही विषय सब नहीं कि केवल आपण व्यतिव्यस्त चिंतित होइकि वर्षटी बीतीगला, नुआ वर्ष मध्य कौन सही जंजाल भितर बंधाई रहिबे ना। जो ईश्वर आपण को मते आह्वान करते से ईश्वर को ठारे भरोसा रखिबा। से कहती आम्भे तुम्हर सदा प्रभु परमेश्वर, तुम्हर जत्न नबा, तुम्हां चिंता करू, तुमको साहाय्य करिबा, तुमको तोली धरिबा, ओ तुम कार्य करिबा, एते सब प्रतिज्ञा आम मान रही। तेबे कहीं चिंता करिकी भाराक्रांत होइकी निराश हताश मध्य बुड़ी रही। ईश्वरंकर सहित
ईश्वरंकर वाक्य सहित समय क्षेपण करवा प्रार्थना रे समय क्षेपण करवा वाक्य पढ़ा समय परमेश्वर सहित आम आलाप हुए सी आम को कथा कहती प्रार्थना करने समय परमेश्वर सहित आम आलाप हुए आमे ताहांको कथा कहू जानती कि प्रार्थना एवं वाक्य द्वारा आम उभयों मध्य ईश्वर एवं आम मध्य एक वार्तालाप चले एक आदान प्रदान चले भाई भणी माने ईश्वरंकर संगति रे रहिबा पाए ए वर्ष संकल्प नबा जो परमेश्वर को हुई तो गत वर्ष सारा आम माने एतेटा मने पकई नाहु जो ईश्वर को आम माने हुई तो अनुभव करी नाहु से ईश्वर को ए वर्ष अधिक ताहांकर सहभागितारे ताहांकर संस्पर्श रे आसीबा पाई यत्नवान हवा से चाहते आम सहित रहिबा पाई से चाहते आम ठारे बास करिया पाए जानते कि आपणकर शरीर ताहांकर मंदिर अटे जोठारे ताहांकर आत्मा बास करती बास करने को चाहती टिके निजको पचारंतु जे आपणकर हृदय मध्य आपणकर से शरीर मध्य से सृष्टिकर्ता ईश्वर बास करुछंती तो ना आपणकर स्वार्थ केन्द्रिक विषय आपणकर जीवन को नियंत्रित कर चली आपण ईश्वर दूर को चली जाउछंती ए नुआ वर्षटी आम ए नूतन सुजोग आणु जो सुजोग आम ईश्वर सहभागितारे आम जीवन काटिबा को पारिबा पाप उपर जययुक्त हवापाई सब प्रकार परिस्थिति को अतिक्रम करिकी विजय सहित आग को बढ़िया से परमेश्वर आम मानकर संगरे अच्छन्ति आउ से आम मान को साहाय्य करते बीती जाइथिबा वर्षर भूल गुड़ी को आम माने पुनरावृत्ति न करू से गुड़ाक अतीत अतीत ताकू छाड़ीदबा नुआ एक भविष्य आम मान सम्मुख रे अच्छी ए वर्तमान समय आम माने से सम्मुख को लक्ष्य रखी आग को दौड़िबा तेबे जाई कि पण पाई पारिबा से आह्वान रे तो से आम मान को आह्वान करी अच्छन्ति ए नूतन वर्षटी आम समस्त से प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह शांति एवं सुरक्षार वर्ष हो यह ही मो समस्त निमंते कामना करे प्रार्थना करे प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद शेष आशीर्वाद अपेक्षा करिवा एतले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र धर्मात्मांकर चिरंदन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता और चेतना आम्भमानकर सहित ख्रीष्ट स्थित प्रत्येक विश्वासी भाई भणी सहित संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क प्रत्येक दर्शक भाई भणी सहित यही समय ठारू 2021 सालर प्रत्येक दिन एवं ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदाकाल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार ईश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आई विश यू ऑल ए प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021। तेबे विगत दिन मानकरे आपण जेपरि हम संपर्क परिवार को आपण मान को प्रार्थना रे तोली धरी अछंती ठीक सेही परी ए नूतन वर्ष रे मध्य आम मान को सहित जड़ित रुहंतु।